प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र और बहुमूल्य नाम रे आपण समस्त को यही विश्व महिला दिवस रे मो नमस्कार आउ प्रेज द लॉर्ड ज्ञापन करे। आज होउछि मार्च मास 8 तारिख आउ प्रति मार्च मास 8 तारिख आमानकर विश्व महिला दिवस अटे। आउ ए विश्व महिला दिवस रे प्रत्येक महिला माननकु मो हृदय सहित नमस्कार आउ प्रेज द लॉर्ड ज्ञापन करे। एई समय रे मो आपण मानक निकट रे गोटे प्रसंग रखिबा पई चाहे शक्तिशाली नारी। नारी माने दुर्बल नहांती, कारण प्रथम मनुष्य आदम से धूली रे निर्मित हेले, मात्र प्रथम स्त्री बा प्रथम नारी से धूली रे निर्मित होई नहांती, से आदमंकर पंजरा रे से निर्मित हेले। नारी शक्तिशाली अटंती। आम देश रे अनेक नारी मानक पूजा अर्चना करा जाए, हेले मध्य देश रे नारी निर्यातना कमु नहीं। नारी मानक प्रति अत्याचार, नारी मानक शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ु अछि। प्रिय माने मु एहा कहिबा पाई चाहे, बाइबल आम मान को कहे जे नारी माने दुर्बल नहांती, से माने शक्तिशाली नारी गुड़िक अटंती। प्रिय भाई भौणी माने सेति पाई ए विश्व महिला दिवस रे प्रत्येक नारी मानकु बा प्रत्येक महिला मानकु मु उत्साहित करिबा पाई चाहे जे आपण माने शक्तिशाली अटंतु। परमेश्वर आपण मानकु सही प्रकार शक्तिशाली भावरे तैयारी करि अछंती। स्वर्गर परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए धरापृष्ठ को आसीबा निमंते तांकु मध्य गोटे नारीर आवश्यक रहिला। मु आपण मानक निमंते शास्त्ररु गोटे वाक्य पढ़िबी, जहाकी लूक लिखित सुसमाचार 1 अध्याय ताहार 38 पद। एथिरे मरियम कहिले, देखंतु मु प्रभुंक दासी, आपणक वाक्य अनुसार मो प्रति घटू। ताहापरे दूत तांको निकटरू प्रस्थान करे। गोटे दुर्बल व्यक्ति केबे हेले मध्य परमेश्वर को कहि परिबे नहीं जे आपणकर वाक्य अनुसार मो प्रति घटू। मरियम को विवाह निर्बंध सरी जाइछि। तांकर स्वामी गोटे उत्तम स्वामी अटंती। बाइबल कहे जोसेफ जने धार्मिक व्यक्ति अटंती। सेही समय रे स्वर्गदूत गाब्रिएल मरियम को निकट को आसी, आउ से मरियम को कहउचंती, आगो अनुग्रहर पात्री। ए प्रकार कथा तांक कहउचंती, तुम्भे गोटे पुत्र प्रसव करिवो। ए प्रकार कथा से मरियम को कहउचंती। सेही समय रे मरियम विवाह निर्बंध सरीछि, आ गोटे कुमारी भावरे से गर्भधारण कले जे केते जे असुविधा हम ताहांकु जणा। तांको स्वामी बा ता भावी स्वामी जा सहित निर्बंध होईछि, से मध्य परित्याग करिवो, कारण ए जणे चरित्रहीन स्त्री लोक अटे। विवाह पूर्वरु शारीरिक संबंध मो सहित न रखुणु ये जदि गर्भवती होउछि, निज स्वामी छाड़ी चली जिवे। आउ जिहुदी धर्मर नियम अनुसार जदि गोटिए झियो बा गोटिए कुमारी विवाह पूर्व जदि गर्भवती हुए, ताहाकु पत्थर पकई मारिबार मध्य व्यवस्था रही। मात्र एही सबु भितरे जो समय गाब्रिएल दूत मरियम को निकट को आछंती, मरियम ताको कहउचंती, मु प्रभुंकर दासी अटे, प्रभुंक वाक्य अनुसार मो प्रति घटू। एहा कोनोसी गोटे दुर्बल स्त्री बा गोटे दुर्बल विश्वासी कहि परिबो नाही। मरियम जने शक्तिशाली झियो थिले, कुमारी थिले। प्रभुंक वाक्य को से मानुथिले, परमेश्वर को भय करुथिले। जगतर परित्राण निमंते उद्धारकर्ता जगत को आसीबार अछि। उद्धारकर्ता जगत को न आसिले जगतर लोक माने पाप रे नष्ट होई जिवे। सेति पाई से निज जीवन को जलांजलि देई प्रभु को कहउचंती, स्वर्गदूत को कहउचंती, मु प्रभुंक दासी अटे, आपणक वाक्य अनुसार, प्रभुंक वाक्य अनुसार मो प्रति घटू। प्रिय माँ भौणी माने मु आपण मान को कहिबा पाई चाहे, आपण माने शक्तिशाली अटंती। मरियम गोटे दुर्बल स्त्री नथिले, गोटे दुर्बल कुमारी नथिले, गोटे दुर्बल झियो नथिले। से शक्तिशाली, देखिबाकू से गरीब थिले, देखिबा पाई से दरिद्र थिले, मात्र आत्मिक भावरे से संपूर्ण भावरे शक्तिशाली। गोटे दुर्बल व्यक्ति केबे हेले मध्य परमेश्वर वाक्य निमंते निजर जीवन को जलांजलि दे पारिब नाही। मरियम निज जीवन को से जलांजलि दौरान
आउ प्रभुंकर परित्राण जे प्रकार मानव जाति निकटरे पहुँचब से से सामना को आसुच्चंती कारण मरियम जड़े शक्तिशाली नारी थिले से आमे मरियम को जानुछु नारी मानक मध्य धन्य धन्य से मरियम यह बाइबल आम मान को कहे कारण तांकर सही उत्सर्गीकृत जीवन ताहांकु समस्त निकटरे धन्य कले आउ से जगतर उद्धारकर्ता पृथ्वी पृष्ठ को आसवा गोटे मध्यम हो पारे प्रिय भाई भौणी मैंने कहवाई चाहे प्रिय माँ मैंने आपण मान कहवाई चाहे जे नारी माने शक्तिशाली अटंती यह बाइबल आम मान को कहे बाइबल बाहर कथा मुझे मान कहूना मु बाइबल कथा आपण मान को कहूँगी मुझे मान निमंते लूक लिखित सुसमाचार 8 अध्याय लूक लिखित सुसमाचार 8 अध्याय 3 पद मुझे मान निमंते पढ़ाई चाहे सेठारे ए प्रकार लेखा अछि हेरोदंक बेवर्ता खुजांकर भार्या जोसान्ना सोसान्ना पुणी आहुरी अनेक स्त्री लोक ताहांक सांगरे थाई आपणा आपणा संपत्ति देई सेवारंक सेवा करुथिले जो नारी माने धनी नारी माने आउ सेमाने निजर संपत्ति को देई इस तरह लिखा जाए जीशु ख्रीष्टंकर सेवा कार्य को किए सपोर्ट करुथिले आमको जना नहीं मात्र यही स्तर में पवित्र आत्मा से अति स्पष्ट भाव में कहउछंती जे नारी माने जीशु ख्रीष्टंकर सेवा कार्य को सपोर्ट करुथिले निजर संपत्ति देई से माने जीशु ख्रीष्टंकर सेवा करुथिले गोटे दुर्बल नारी बा दुर्बल स्त्री माने केबे हेले मध्य निज संपत्ति को देई जीशुंकर सेवा करि परिबे नाही से माने विश्वास रे बलवान आर्थिक भाव में बलवान आत्मिक भाव में बलवान शक्तिशाली से नारी माने सेदिपाई पवित्र आत्मा आमान को जणैबा निमंते से लिखुअछंती आ सेमानकर नाम गुड़िक मध्य एही स्थान रे मेंशन करिछंती व्याख्या करिछंती जे एही नारी माने जीशु को से माने सपोर्ट करुଥିଲେ जीशु ख्रीष्टंकर सेवा कार्यर पछरे नारी मानकर केते हस्त रही अछि से माने की प्रकार भावरे से माने सेवा करुଥିଲେ प्रेरित मानकर लिस्ट रे से मानकर ना नहीं नारी माने प्रेरित हे परिबे नहीं मात्र जो काम नारी माने करिबार आवश्यक रही से काम से माने करुଥିଲେ कारण गोटे दुर्बल नारी केबे हेले मध्य निजर संपत्ति देई प्रभुंकर सेवा करि परिबे नहीं एमाने गोटे दरिद्र बैकग्राउंड आसी नाहांती एमाने धनी बैकग्राउंड आछंती देखा गला हेरोदंकर बेवर्ता जो हेरोद थिले तांकर बेवर्ता हेरोद राजांकर बेवर्ता कहिले से जणे उच्च श्रेणीर व्यक्ति अटंती तांकर स्त्री खुजांकर भार्या जोसान्ना सोसान्ना पुणी आहुरी अनेक स्त्री लोक ताहांक सांगरे थाई आपणा आपणा संपत्ति देई सेमानकर सेवा करुथिले आज मध्य एही प्रकार अनेक नारी आमान को आवश्यक रही से माने सामना को आसु नाहांती मात्र पर्दा पछाड़े रही से माने की प्रकार भाव बा केउ प्रकार भाव सेवा कार्य को सपोर्ट करुअछंती नारी माने आपण माने शक्तिशाली अटंती आपण मानकर उत्सर्गीकृत जीवन आपण मानकर सैक्रिफाइस बहुमूल्य अटे मु आपण मान को आगु को बढ़ेबा पाई चाहे मो सहित आपण माने फिटेइबे जहन लिखित सुसमाचार 20 अध्याय आपण मान को निमंते एक पद पढ़िबा पाई चाहे सप्ताहर प्रथम दिन प्रत्युषरे अंधकार थाउ थाउ मगदलिनी मरियम समाधि निकट को आसी सेथिरु पथर घुंची जाइथिबा देखिले प्रिय माने शिष्य माने जिहुदी मानकर भयरे से माने कबाट बंद करी से माने घर भितरे थिले मात्र एही मगदलिनी मरियम से कौनसी जिहुदी को डरती नहीं कहा को भय करती नहीं से माने समाधि स्थान को से माने दौड़ी जाइछंती शिष्य माने से माने जिहुदी मान को भयरे से माने कोठरी को रुद्ध करी से माने लुचि अछंती मात्र एही नारी माने सेही जीशु ख्रीष्टंक शरीर को
ତୈଳ ମଖେଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଯାଇଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି, ଏମାନେ ସାହସିକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀଙ୍କୁ ସେ ଦେଖାଇଥିଲେ, ନାରୀଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ। ଏହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାରଣ ସେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାହସକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ଦେଖିବା ଯାଏ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ସେ କବର ସ୍ଥାନରେ ସେ ବସି ରହିଲେ। କାରଣ ସେ କୌଣସି ଜିହୁଦୀକୁ ଭୟ କରୁନଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖାହେଲେ। ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପ୍ରଥମ ସୁସମ୍ବାଦ ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସମ୍ବାଦ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ହିଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଜହନ 20:17 ପଢ଼ିବେ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ ଧରି ରଖ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ମୁଁ ମୋହର ପିତା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା, ମୋହର ଈଶ୍ୱର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରୁଅଛି। 18 ପଦ, ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ଯାଇ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି, ଆଉ ସେ ମୋତେ ଏହିସବୁ କହିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପ୍ରଥମ ବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ ନାରୀ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ପ୍ରିୟ ମା ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ବାଇବଲ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ବାଇବଲ ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋପନରେ ରଖି ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ନାରୀମାନେ କି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 12 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ନେଇଯାଏ। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 12 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେତେବେଳେ ମରିୟମ ଅଧସେର ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଟାମାଂସି ତୈଳ ଘେନି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦରେ ତାହା ଲଗେଇ ଆପଣା କେଶରେ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ପୋଛିଦେଲେ, ଆଉ ତୈଳର ସୁବାସରେ ଘରଟି ମହକିଗଲା। ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ମହକ ପୁରା ଘର ସାରା ହେଉଛି। ଅତି ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଟାମାଂସି ତୈଳ, ଗୋଟେ କଷ୍ଟଲି ୱର୍ସିପ୍ ସେହି ମରିୟମ କରିଅଛନ୍ତି। ଏତେ କଷ୍ଟଲି ୱର୍ସିପ୍ ନୂତନ ନିୟମରେ କିଏ କଲେ ଏହା ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହି ମରିୟମ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏତେ ଦାମିକା ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜଟାମାଂସି ତୈଳ। ଆମମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ ନା ସାଧାରଣ ଅଟେ? ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ନାରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବହୁତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜଟାମାଂସି ତୈଳରେ ମୋତେ ସେବା କରିଅଛି। ନାରୀମାନଙ୍କ ଆରାଧନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୀରବ ରହିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ, କାହିଁକି ତାହାକୁ ତୁମେ ମନା କରୁନାହ, ସେ ତ ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ବା ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ସେ ତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରୁଅଛି, ସେ ମୋର ସମାଧି ନିମନ୍ତେ ତୈଳ ମଖାଇ ଦେଉଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୁକାୟିତ ରଖିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ସେ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଆଦମଙ୍କ ପଞ୍ଜରାରେ ସେ ତିଆରି କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ନାରୀମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହିତୋପଦେଶ ତାହାର 14 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ହିତୋପଦେଶ 14 ଅଧ୍ୟାୟର ଆମମାନେ ଏକ ପଦ ପଢ଼ିବା। ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ଗୃହ ଗୁନ୍ଥଇ। ଜ୍ଞାନବାନ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣାର ଗୃହ ଗୁନ୍ଥଇ ବା ନିର୍ମାଣ କରି, ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ ସେ ଲେଖନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ତିଆରି କରିପାରେ, ନିର୍ମାଣ କରିପାରେ, ଗୁନ୍ଥିପାରେ।
आउ गोटे स्त्री घर को बर्बाद कर दे पारे, नष्ट कर दे पारे। ଏହା ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ ସେ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ଗୃହ ଗୁନ୍ଥଇ। କାରଣ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ସେ ତିଆରି କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ତିଆରି କରିଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଯେ ପ୍ରକାର ଫୁଲକୁ ଗୁନ୍ଥା ଯାଏ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମରେ, ଦୟାରେ, କ୍ଷମାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗୁନ୍ଥି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିପାରେ। ଏହା ପୁରୁଷ କରିପାରେ ବୋଲି ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗୁନ୍ଥଇ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ମୁକୁଟ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶେଷ ବିଷୟ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହିତୋପଦେଶ ତାହାର 31 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ। ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଦେଶୀୟ ପ୍ରାଚୀରମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ବସିଲା ବେଳେ ଚିହ୍ନାଯାଏ। କାହା ପାଇଁ ଚିହ୍ନାଯାଏ? ସ୍ତ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ଚିହ୍ନାଯାଏ। କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୁଣ ଏହିସବୁ ଯାକ। ସେଥିପାଇଁ 10 ପଦ ଲେଖାଗଲା, ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ପାଇପାରେ? ମୁକ୍ତା ଠାରୁ ହିଁ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। ମୁକ୍ତା ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁକ୍ତା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। କେବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାହାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ, ସେମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଘର ତିଆରି କରିବା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ପରିଚିତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱିମେନ୍ସ ଡେରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଆପଣମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦାଉଦ ଗଲିହାତକୁ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ଦାଉଦକୁ ବତ୍ସେବା ପରାଜୟ କରୁଅଛି। କାରଣ ନାରୀମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଗଲିହାତ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ପରାମର୍ଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପବିତ୍ର ପିତା, ମୁଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରେ। ଅନେକ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛ, ଆଉ ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ନିର୍ଯାତନା, ଶୋଷଣ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁରୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ତୁମ ପାତଳରେ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।